Hi guys, good morning. All Draw Guide, September 19, 2025, 3D National, STL, Mindanao, Silvisayas, sabay sa gusto. Kaya muhatag na po ta guide karon adlaw guys. Recap lang ko result gahapon guys, September 18, 2 PM result 215, 5 PM result 820, 9 PM result 262. Karon guys, karon adlaw guys, September 19, bawi ta karon. Mo target na ta karon, mo ondas pa ta karon, mo target ta last 2. Sabay sa gusto guys. Muata na butag bisper karon adlaw guys. Kana tong pinakauna na pairing guys karon adlaw. All Draw Guide na ta September 19. Bisper 4004. Guwapo kina guide guys ha. Katong dili mo sabay sa combination guys. Parisig isa. Magsukod sa 0. Payon sa 9. 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 478, 479. Kana guys, parisig isa guys ka. Kaya atong guide, atong pairing, kuha pero sa 3D National. Ako ay pares na guys, to combination na guys, to combination sa Bisper 4004, sabay sa gusto guys. Katong dili mo sabay, kamo na bala magpares sa pairing guys. Puro ako ipares, All Draw Guide na ta. September 19, to combination guys, 640, 340. Guwapo kina na guide guys ha. Kaya ato na po ni anggulon sa to angle guide karon guys. Kung ni angle ba ni si 640 o si 340. Atong tanawon sa atong angle guide guys. Kung ni angle ba ni. Nara guys oh. 640. Nakuha sa tong angle guide. O kani si 340. Nara guys oh. 340. Kuha gyapon sa tong angle guide guys. So ang to combination na to, All Draw Guide na ta, nakuha sa tong angle guide guys, base pair 4004 to combination 640, 340. Katong musabay sa base pair, parisig isa guys, kay kuha pero may tong pairing sa 3D National. Katong musabay sa combination, ay mo kalimutan na guys ha. Golden rule, rumble purse, before target guys, sabay sa gusto. Kay mo target ta karon, mo ondas pa ta karon guys. September 19, All Draw Guide na ta guys ha. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Kana tong sunod na pairing guys oh. Katong mahilig last to guys ha. Tayo idyo nag last to guys. Kay kuha pero may atong pairing sa 3D National. 6336 last to. Tayo na guys. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa. Magsugod sa 0. Payon sa 9. 630. 631. 632. 633. 634, 635, 636, 637, 638, 639. Kana na combination guys ha. Atong pairing. Kuha pero sa 3D National. Katong mahilig last to. Tayo ng last to guys. Katong gusto mo sabay sa combination. Duwa ra gyapon ka combination okay pares na guys ha. Sabay sa gusto. All Draw Guide na ta guys. Walay sure win. Positive mindset equals winnings. To combination sa Bisper 6336, 263, 563. Sabay sa gusto guys. 263, 563. Ato na ba ni anggolon sa to angle guide guys. Kung ni angle ba ni. Kanya si 263 o si 563. Nara guys oh. 263. Kuha kaya tong angle guide guys. O si 563. 563. Kuha kaya po sa to angle guide guys ha. All Draw Guide na ta. September 19. 3D National. STL. Mindanao, Silvisayas, sabay sa gusto. Katong dili mo sabay sa combination. Pares sila nag-isa guys, magsugod sa 0 guys ha. Katong mahilig last to, 6336. Ako ipares, to combination, 263, 563. Sabay sa gusto guys. Kay karon adlaw guys, mo target na ta, mo ondas pat ta. Mo ondas pat sa combination, mo target sa last to. Sabay sa gusto guys. Katong ganahan lang mo sabay guys ha. Kay wala man tayo sure win. Guide only. Positive mindset equals winnings. Kanina itong sunod na Bisper guys. Karon adlaw 8228. Guwapo ka ng pairing guys ha. Pa-short na Bisper sa 3D National. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa. Magsugod sa 0. Payon sa 9. 820. Nigawas na gapon guys sa 5 PM result. 820. 821. 823. 822. 824. 825. 826. 827, 828, ug 829. Kana guys, parisig isa guys ha.
Katong gusto mo sabay sa combination guys. Kay duwa ra ka combination ako ipares ani. Sabay sa gusto guys ha. 2 combination sa bisper ito 2-8. Kanira guys. 6-8-2. 1-8-2. Sabay sa gusto. Ato na ba ng anggolon sa to angle guide guys? Kung angle ba na si 6-8-2 o si 1-8-2 guys. Nara si 1-8-2 guys o. 1-8-2 o si 6-8-2. Nagtapad man na sa to angle guide guys o. Tapad sa to angle guide guys ha. Basta magtapad. Pasyurta na sa 3D National. 6-8-2 1-8-2. Nagtapad guys o. Nagtapad sa to angle guide. Oldro guide. Bisper 8-2-8. To combination 6-8-2 1-8-2. Sabay sa gusto guys. Katong mo sabay sa combination. Ay kalimot ni guys ha. Golden rule. Rumble first. Before target guys. Sabay sa gusto. Kaya mo target at karon, mo target at combination, mo target at last 2. Ondas pa ta karon guys. Sa 3D National. Kaya itong sunod na pairing guys oh. Kay Oldro guide na ta guys ha. Oldro guide na ta guys. Bisper 8-4-4-8. Katong dili mo sabay sa combination, pare sige sa. Magsugo sa 0, payon sa 9. 8-4-0, 8-4-1, 8-4-2, 8-4-3, 8-4-4, 8-4-5, 8-4-6, 8-4-7, 8-4-8, 8-4-9. Kana guys ha. Kaya atong pairing, kung dili ta mo target, di ta mo on the spot, atong pairing, kuha permi atong pairing sa 3D National. Busa parisa nag isa guys, katong gusto mo sabay sa atong pairing. Katong mo sabay sa combination guys, sabay sa gusto guys ha. Kay duwa ra gyapon ka combination okay pares ani. To combination sa Bisper 8448, sabay sa gusto. Oldro guide September 19, 2025. 084 284. Sabay sa gusto guys ha. 084 284. Ato na mo na anggolon guys. Kung angle ba ni sa 084. 084. Kung angle sa to angle guide. Nara guys oh. 084. Kuha sa to angle guide. O kasi 284. 284. Kung nakuha ba ni. Nara guys oh. 284. Kuha gyapon sa to angle guide guys. O si 084. Oldro guide. Bisper 8448. Kato mahilig last to. Tayo ng last to guys. Katong gusto mo sabay sa combination. Sabay sa gusto guys ha. Golden rule. Rumble first. Before target guys. Wala sure win. Guide only. Positive mindset equals winnings. Sabay sa gusto guys. 3D National. STL Mindanao. Silvisayas. Atong sunod na guide guys. Nara guys oh. Kaya mo target at karon guys ha. Mo target tag last to. Mo target sa combination. Sabay sa gusto. Sunod na to na pairing. Bisper 6006. Katong dili mo sabay sa combination guys. Parisik isa. Magsukod sa 0. Payon sa 9. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. Kana guys. Katong dili mo sabay sa combination guys ha. Sabay na lang mo sa pairing guys. Katong pairing kuha permi sa 3D National. Katong may glass to. Tayo glass to guys. Ako ipares ani. Duwa ra ka combination guys ha. To combination sa Bisplay 6006. Sabay sa gusto kanira guys. Bisper 6006 960 760. Sabay sa gusto. Ato na ba ni anggolon karon guys? Kung ni anggol ba ni? Nara guys oh. 960 760. Kuha nga pon sa to angle guide guys. Sabay sa gusto. Older guide na ta. Bisper 6006 to combination 960 760. Sabay sa gusto guys. Kaya mo target ta karon, mo nas pa ta karon sa 3D National. Ay mo kalimot og Rumble guys ha. Golden rule. Rumble first before target guys. Kaya tong sunod na Bisper karon guys oh. Sunod na Bisper guys, Oldro guide na ta guys ha. Kung sa 3D National 2 PM, 5 PM, 9 PM draw, Bisper 5885. Katong mahilig last to o katong gusto mo sabay sa Bisper, parisig isa, magsukod sa 0 pa sa 9. 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589. Gwapo ka na na Bisper kaya. Kaya tong Bisper
kuha permi sa Trinity National. So kamo na magpares ana guys. Kung gusto mo sabay sa Bisper, katong gusto mo sabay sa combination, mo target ta karon, mo ndas pa ta karon. Sabay sa gusto guys. Kanina akong Bisper guys, oh, ipare sa Bisper sa 5885, 685, 985. Sabay sa gusto guys. All draw guide na ta. September 19, 658, 958. Nara guys, 658, 958, 658 nara guys. 658 o si 958 guys. 958 nara guys, oh. 958 o si 658. Kuha kaya po sa to ang gold guide guys ha. All draw guide na ta. Bisper 5885 to combination 658, 958. Sabay sa gusto guys. Katong ganahan lang mo sabay. Kaya mo target ta karon, mo ndas pa ta karon. Sabay sa gusto guys. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. All draw guide na ta. Bispec sa guide. Sa combination, pick lang mo isa or duha. Sa atong Bisper, sa lasto, i-all draw taya na yung lasto guys. Kaya pa-sure ta lasto karon. Bisper 7887. Katong mahilig lasto tayo naglasto guys. Kaya mo target tag lasto karon. Katong dili mo sabay sa combination, pare sila ng isa guys, magsugod sa 0 pa sa 9. 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789. Guwapo ka na guide guys ha. Ako yatag ani guys. Natay do ka combination, natay isa ka eskalera karon guys ha. Natay isa ka eskalera. I-recap lang ko result gahapon guys ha. Ang result gahapon guys sa 9 PM draw 262. Basta ganyan magdoble guys. Ang sunod ana eskalera. Sabay sa gusto guys ha. Mag-eskalera ta, natay isa ka eskalera karon. Para karon adlaw guys September 19. Basta doble, ang sunod eskalera. Sabay sa gusto guys. Nara guys, so isa ka eskalera 978, depensa 478. Ato ning anggolon si 478 guys, kung angle man si 478. Nara guys, oh. 478 nakuha sa tong angle guide o si 978. 978 kung angle ba ni guys si 978. 97 nara guys, oh. 978 nakuha gyapon sa tong angle guide. Pa sure ta eskalera kay nagdoble gabi sa 9 PM result sabay sa gusto. Nara guys, Bisper 7887, 7887 na pairing, 478, 978. Kana guys, oh, kana na pairing guys si 7887. Atong eskalera na 978. Basing mag-syndicate ni guys ha, balihon ni guys. So mahimo siya og 678 paminaw guys. Duwa ka eskalera guys ha. 978, 678. Sabay sa gusto guys. All draw guide na ta. September 19. So karon guys, mga tanatag last combination. Last combination guys, naya pa tayo eskalera dari guys ha. So atong eskalera karon, tulo ka buok. Ang isa ako rang giistorya guys ha. Paminaw guys. Bisper 1001. All draw guide na ta guys, September 19. Katong dili mo sabay sa combination. Pareise atong pairing guys, magsugod sa 0 pa sa 9. 100, 101, 102, 103. Nigawasan ng 103 guys ha. 104, 105, 107, 106, 108 ug si 109. Kaya ako ipare sa ni guys. Duha ra gyapon ka combination guys ha. Ako i-recap ang mga atong eskalera karon. Duha ka combination sa 1001 sabay sa gusto. All draw guide na ta guys. Natay isa ka eskalera gyapon guys ha. Kini ra guys. 410 ug si 210. 210 guys. Eskalera na guys ha. So atong eskalera karon adlaw tulo ka buok. Si 210, 978 paminaw guys. 678, 410, 210. Guwapo ka na guide guys ha. Ato na po ni ang golon sa atong angle guide guys si 410. Yara guys oh. 410 kuha sa atong angle guide og si 210 nagtapat ng duwa guys. Eskalera 210. Kaya ang result ito niyang adlaw guys 310. Basta mag-slide mahimo og 210. Unya ang result gabi doble eskalera. Sabay sa gusto guys. Ako na nilang ilista si Kwan guys ha. Ilista tani si 678. Madi mo kalimot guys.
410 210 kana guys. Guwapo ka na guide guys ha. So atong eskalera karon si kuan 210 og si 978 og nako isulti guys kani si 678 kani guys oh 678 og si 978 mo na to eskalera guys ha og si 210 so karon adlaw guys Oldro Guide September 19 2025 mo target ta karon mo andas pa ta karon Golden Rule Rumble first before target guys 3D National STL Mindanao Silvisayas sabay sa gusto walay sure win guys ha. Positive mindset equals winnings.